안녕하십니까. 반갑습니다. Oui, bonjour, enchanté. 성경 말씀 본문 보겠습니다. Nous allons lire notre passage biblique. 로마서 10장 2절에서 3절 보겠습니다. Lisons Romains chapitre 10, versets 2 à 3. 내가 증거하노니 저희가 하나님께 열심은 있으나 지식을 쫓는 것이 아니라 Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. 하나님의 의를 모르고 자기 의를 세우려고 힘써 하나님의 의를 복종치 아니하였느니라. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. 성경 말씀에 보면 두 가지 의가 나옵니다. Dans la Bible, nous trouvons deux sortes de justice. 하나는 하나님의 의가 나오고 La première est la justice de Dieu. 또 자기의 의가 나옵니다. La seconde est notre propre justice. 자, 하나님의 의는 뭐고 자기의 의는 뭐냐? Alors, quelle est la justice de Dieu et celle de notre? 우리가 좀 단순하게 생각을 해봅시다. Essayons de réfléchir plus simplement. 하나님의 의는 하나님이 만든 겁니다. La justice de Dieu a été créée par Dieu 자기의 의는 인간이 만든 거죠. et notre propre justice est créée par nous les hommes. 하나님의 의 속에는 인간의 노력이나 인간의 수고가 1%도 들어가지 않고 순수하게 하나님의 공로로만 만들어진 걸 하나님의 의라고 얘기해요. On appelle justice de Dieu celle où ni les efforts ni le zèle de l'homme y 자기의 est inclus. 의는 반대로 하나님의 공로가 들어가지 않고 인간의 노력과 수고로만 만들어진 걸 자기 의라고 하죠. Mais on peut appeler notre propre justice nos efforts et notre zèle. 사람들이 하나님 앞에 열심은 있다. Donc les gens ont du zèle pour Dieu, 근데 지식을 쫓는 것이 아니라 mais sans poursuivre 이 les 하나님의 의를 connaissances, 모르고 자기 의를 세우려고 한다는 거예요. ne connaissant pas la justice de Dieu, ils cherchent à établir leur propre 그래서 이 justice. 하나님의 의를 복종치 않는다는 거예요. Ainsi, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. 이제 우리가 노력하고 수고하는 것을 갖다 자기 의라고 얘기해요. Nos efforts, notre zèle constituent tous notre propre 사람들은 justice. 자기 것을 너무 좋아한대요. Les hommes adorent leur propre chose. 그래서 내가 열심히 한 거, 내가 수고한 거, 내가 노력한 거. Donc on parle nos efforts, nos propres œuvres, notre zèle. 사람도 천국도 자기가 천국 가려고 노력하는 사람. Donc il y a des gens qui s'efforcent beaucoup à aller au ciel par leur propre force. 인간의 노력이나 수고로 갈 수 있는 곳이 아닙니다. Le ciel ou le paradis n'est pas un endroit où nous pouvons aller par nos propres efforts, 예수 그리스도 공로로 천국 가는 거죠. mais que par les œuvres de Jésus-Christ. 우리가 의롭게 되는 것도 우리가 죄에 안 지려고 율법 지키려고 노력을 해서 의롭게 될 수 있느냐? Est-ce que nous pouvons être justice par nos propres efforts et en cherchant à ne 인간이 pas commettre 노력을 해서 péché? 절대 의롭게 될 수 없다는 거예요. L'homme ne peut rien faire pour devenir 저는 juste. 교회에서 죄 안 지려고 노력을 해봤습니다. J'ai beaucoup lutté à l'Église à ne pas commettre le péché. 하나님 죄를 지었습니다. Ah Seigneur, j'ai commis le péché. 죄를 용서해 주시옵소서. Pardonne-moi le péché. 그리고 울면서 회개 기도합니다. Je pleure et je confesse. 그리고 교회 나올 때쯤 됐을 때 하나님 내 다시는 죄 안 짓겠습니다. Quand je viens à l'église, je dis Seigneur, je ne pécherai jamais. 그리고 각오를 하고 교회를 나옵니다. Je me détermine ainsi pour aller à l'église. 그리고 일주일 뒤에 교회에 다시 왔을 때 Et une semaine après, quand je reviens encore à l'église, 여러분 어떻습니까? bien aimé, que se 세 번째 passe-t-il? 다시는 죄 안 짓겠다고 각오했는데 그 각오가 지켜져 있습니까? Je me suis déterminée à ne pas pécher, mais est-ce que j'ai tenu 아니면 ma 무너져 promesse? 있습니까? Ou que se passe-t-il? 또 죄를 지었어요. J'ai encore péché. 내가 죄를 지었구나. Ah, j'ai commis encore le péché. 내가 미쳤지. J'étais stupide. 내가 또 실수를 했어. J'ai commis encore une erreur. 뉘우칩니다. Je me répands encore. 하나님 죄를 지었습니다. Seigneur, j'ai péché. 죄를 용서해 주십시오. Pardonne-moi mes péchés. 다시는 죄 안 짓겠습니다. Je ne commettrai plus à jamais le péché. Je me 근데 다음 détermine 주날 encore. 와보면 Mais le lendemain encore, 저번에 죄 안 짓겠다고 각오했던 거 다 무너져 있어. toute ma détermination à ne pas commettre le péché se collapse. Je pêche, je réponds. Je pêche, je réponds encore. 끝이 없는. Et ça, c'est 우리가 infini. 노력을 해서 의롭게 살아보려고 했습니다.
Oui, nous nous sommes luttés à ne pas, 절대 인간의 노력에서 의롭게 될 수 없습니다. à ne pas pécher, mais par jamais l'homme ne peut y parvenir. 그래서 천국은 우리의 노력으로 가는 것이 아니고 예수 그리스도의 공로로 가는 거예요. Alors le paradis n'est pas un endroit où nous pouvons aller par les efforts de l'homme. 하나님 앞에 설 때 하나님의 의를 가지고 가야 되는데 Nous devrons aller avec la justice de Dieu. 사람도 자꾸 자기 의를 고집한대요. Mais les gens insistent toujours sur leur propre justice. 구원을 받으려고 노력합니까? Est-ce que nous devons nous efforcer à recevoir le salut? 구원 받을 수 있습니까? Dans ce cas, pouvons-nous être sauvés? 인간이 노력을 해서 구원 받을 수 없습니다. Nous ne pouvons jamais être sauvés par les efforts de l'homme. 예수 그리스도가 구원자입니다. Jésus-Christ est le Sauveur. 구원은 이미 다 이루어졌습니다. Et le salut a été déjà accompli. 다 구원이 이루어졌는데 Le salut est déjà 그 신앙이 accompli. 어려워지는 거예요. 왜 어려워지냐면 Mais pourquoi la vie spirituelle devient difficile? 내가 구원을 받으려고 노력을 하면 너무 어려워지는 겁니다. Si je lutte à ne pas pécher, ça devient difficile. 천국도 내가 천국 가려고 노력을 하면 너무 어려워지는 Si 거예요. je m'efforce, je lutte aussi à aller au ciel, c'est difficile. 천국은 우리의 노력으로 가는 것이 아니고 Le ciel n'est pas un endroit où nous pouvons aller par nos efforts. 이미 예수 그리스도의 공로로 천국에 갈 수 있도록 다 만들어져 있습니다. Mais déjà par les œuvres de Jésus-Christ, nous avons déjà le chemin pour entrer librement au ciel. 예수님께 십자가에 못 박혀 돌아가시면서 Jésus-Christ, lorsqu'il fut 그 crucifié, 예수님의 피로 우리의 모든 죄를 씻어서 son sang a lavé tous nos péchés 천국에 갈 수 있도록 다 만들어져 있습니다. et il a déjà tout fait de sorte que nous puissions entrer au 근데 내가 ciel. 천국 가려고 노력하면 너무너무 어려워집니다. Quand je lutte à aller au ciel par moi-même, ça devient très compliqué. 죄도 내가 씻으려고 노력하면 너무 어려워져요. Ça devient très compliqué si c'est à moi de pardonner le péché. 죄는 이미 씻어졌습니다. Le péché est donc déjà lavé, d'accord? 이미 우리는 행복하게 만들어져 있어요. Et nous avons été déjà rendus 근데 heureux. 내가 행복하게 살려고 노력하면 너무 어려운 Mais 거예요. quand je lutte à vivre heureux, ça devient très dur. 신앙의 문제는 자기가 하려고 노력할 때 Le problème de la vie spirituelle vient du fait que nous nous 내가 efforçons. 뭘 하려고 하기 때문에 어려운 거예요. Parce que je cherche à faire quelque chose, ça devient compliqué. 이미 이루어졌습니다. Déjà, ça a été 이미 accompli. 이루어진 것을 받아들이는 게 신앙입니다. Accepter ce qui est déjà accompli est la vie, 자, la vie 여러분은 spirituelle. 어떤 신앙을 하고 있습니까? Alors, quel genre de vie 하나님을 spirituelle 열심히 잘 menons-nous? 섬기려고 노력을 하고 있습니까? Sommes-nous en train de lutter à servir 그런 신앙 Dieu? 너무 어려워지죠. Dans ce cas, ça devient très difficile. 이미 여러분이 신앙생활 잘할 수밖에 없도록 예수님께서 다 만들어 놨어요. Jésus-Christ a déjà tout fait de sorte que nous puissions adorer Dieu. 그걸 누리면 돼요. Nous n'avons qu'à 저는 이런 profiter de cela. 사실들을 전혀 몰랐습니다. Auparavant, je ne savais pas. 저는 1987년도에 교도소에 들어갔었는데 En 1987, je suis entrée en 그리고 prison 2003년도에 출소했습니다. et j'ai sorti en 87년도에 2003. 들어갔다가 91년도에 교도소에서 구원을 받았습니다. Et c'est en 1991 que j'ai reçu le salut dans la prison. 저한테 복음을 전해 주셨던 그 무기수가 있었는데 Il y avait un prisonnier à vie qui avait prêché l'évangile à moi. 그분이 죄사함 거듭남의 비밀이라는 책을 저한테 선물로 주셨어요. Il m'a offert le livre du secret de la rémission du péché et de la renaissance. 저는 밤새도록 그 책을 읽기 시작했습니다. Je me suis mis à lire 그러면서 ce 그 livre. 책을 통해서 구원의 복음을 깨닫게 됐는데 En lisant ce livre toute la nuit, j'ai découvert en fait le 저는 한 salut. 가지 분명한 사실이 하나 있었습니다. Une chose qui était sûre, 나는 안 돼. c'est que je ne peux pas. 천국과 지옥이 있다면 반드시 지옥 간다는 100%의 확신이 있었다. J'avais 100% de certitude que j'irais en enfer si le paradis et l'enfer 저하고 existaient. 천국은 상상도 없을 만큼 멀었어요. En fait, pour moi, j'étais très loin du paradis que je ne peux jamais 내가 imaginer 천국에 y 간다 être. 꿈도 꿀 수 없었어요. Je ne pouvais même pas rêver être au paradis. Pourquoi? 저는 제가 하려고 노력을 했기 때문에. Parce que moi, j'ai cherché à 내가 lutter par 착하게 moi-même. 살아요, 선하게 살아서 천국 가야 되는데 Je dois lutter à vivre bien, à vivre gentiment, 저는 착하게 산 적이 없습니다. mais je n'ai jamais vécu gentiment. 제 인생을 뒤 발자취를 보면
죄악투성이었습니다. Quand je regarde un peu les traces de mon passé, il n'y a que le péché, 죄밖에 없었습니다. il n'y a que le mal. 나를 만나는 사람이 상처를 받고 Tous ceux qui m'ont rencontré ont été 고통을 blessés, 겪고 ils ont 어려움을 souffert, 겪고 ils ont eu des difficultés 저를 만나는 사람이 행복해진 적이 없습니다. et aucun d'entre eux n'était 그렇기 때문에 heureux. 그걸 제가 너무 잘 알았어요. Et ça, je le savais très bien. 만약에 천국과 지옥의 심판이 있다면 Donc si jamais il y a un jugement qui nous 나는 fait 반드시 지옥 가. aller au ciel ou au 이 확신이 paradis 분명했어요. ou en enfer, j'irai en 내가 enfer. 행위적으로 잘한 게 하나도 없었기 때문에 Pourquoi? Parce que je n'avais rien fait de bon. 난 천국에 갈 수 없어. Je ne peux jamais aller au ciel. 근데 제가 91년도에 교도소 이 죄사함 거듭남의 비밀의 책을 보면서 Mais en lisant le livre de secret de la rémission du péché et de la renaissance dans la prison en 1991, 충격을 받았어요. j'ai été choquée. 이 책을 보니 이미 천국은 다 이루어져 있었습니다. En lisant ce livre, je me suis rendu compte que le paradis était déjà accompli. 내가 노력해서 천국 가는 게 아니고 지금 Je ne vais pas au paradis par mes propres 내가 œuvres. 잘해서 천국 가는 게 아니고 Je ne vais pas au ciel parce que j'ai bien fait. 우리는 죄를 지을 수밖에 없는 인간인데 Nous sommes des êtres qui ne pourraient que pécher. 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가시면서 Mais par la mort de Jésus à la croix, 우리의 모든 죄를 다 씻어놨습니다. tous nos péchés ont été déjà pardonnés. 열면 닫을 자가 없고 Personne ne pourrait la fermer. 닫으면 열 자가 없는 그이가 Personne ne peut l'ouvrir si c'est fermé. 우리 앞에 열린 문을 두셨다 했어요. Et il a placé une porte ouverte devant nous. 이미 천국에 갈 수 있는 길이 다 열려져 있는데 La porte du paradis a été déjà ouverte. 내가 천국 가려고 노력했습니다. Mais dire que je vais lutter pour aller au ciel, 내가 잘한 게 죄짓은 것밖에 없으니까 ça n'a pas de sens parce que je n'ai fait que 저는 pécher. 안 된다고 생각했어요. Moi, je pensais que c'était impossible pour moi. 죄가 죄 씻으려고 노력했습니다. Je luttais à pardonner 근데 mes péchés. 저는 이미 그 책을 보면 죄가 이미 씻어졌다는 사실을 Mais 발견했어요. en lisant ce livre, j'ai découvert que mes péchés ont été déjà tous 구원은 lavés 이미 다 이루어져 있는데 et que le salut est déjà accompli. 그냥 공짜로 누리면 되는데 Je n'ai qu'à profiter gratuitement. 신앙이 어려워지는 것은 내가 구원 받으려고 노력을 하게 되면 골치 아파집니다. La vie spirituelle devient difficile et compliquée parce que je cherche à faire quelque chose. 91년에 지금 구원을 받고 너무너무 기뻤습니다. J'ai reçu le salut en 1991 et après j'ai été très heureux. 제가 왜 내 교도소 가게 됐냐면 Alors j'explique pourquoi j'étais en prison. 교도소는 왜 가죠? Pourquoi allons-nous en prison? 굉장히 단순합니다. La raison est très simple. 자, 세상 사람들은 이제 직장에 들어가서 일해서 월급을 받아서 이제 생계를 꾸려 나갑니다. Les gens du monde cherchent à en fait gagner de l'argent et avec l'argent ils poursuivent leur vie. Mais pour moi, 교도 출신이니까 전과자잖아요. je suis un prisonnier, 저는 사회에 나가서 직장에 취직을 했습니다. 똑같이. donc je trouve un boulot comme toute autre personne 거기까지 세상 사람과 똑같았습니다. et jusqu'à ce niveau j'étais pareil que 근데 les 직장 autres. 생활하면서 이제 어려움이 찾아왔습니다. Mais au cours de ma vie du travail, quand j'ai des 세상 difficultés, 사람들 어려움이 찾아와도 그 어려움을 넘고 어떤 욕도 먹고 시련도 겪으면서 월급을 받아요. en fait, que les autres personnes qui travaillent, ils ont des difficultés, ils sont insultés, ils ont des épreuves, mais ils les surmontent pour gagner de 저는 어떤 l'argent. 어려우면 에이 안 돼. Mais pour moi, quand j'ai une difficulté, je dis, et non, je laisse tomber. 때려쳐. Je laisse tomber. 그만둬. J'arrête. 그만둬. Et j'arrête. 여러분 그럼 고생 안 하고 돈 벌 수 있는 방법이 있습니까? Y a-t-il moyen de gagner de l'argent sans souffrir alors? 그럼 돈 벌 수 있는 방법이 없는 거예요. Donc il n'y a pas un moyen de 그래서 gagner de 고생 안 하고 l'argent. 돈 벌 수 있는 방법이 뭡니까? Alors quel est le moyen par lequel je peux gagner de l'argent sans souffrir? 남들이 고생을 해서 돈을 벌어오면 그걸 도둑질하고 강도질하고 사기치는 거예요. Donc je ne fais que voler, escroquer l'argent que les autres ont gagné avec effort. 쉽고 편하게 살려고 하는 사람들이 교도소에 가는 거예요. Ceux qui cherchent à vivre simplement, sans difficulté, se retrouvent en 그래서 제가 prison. 교도소에서 16년 동안 썩었다. Voilà pourquoi j'ai passé 16 ans en prison. 91년도에 구원을 받고 너무 기뻤습니다. Mais quand j'ai reçu le salut en 1991, j'étais très heureux. 구원을 받고 기뻤지만 한쪽에는 또 다른 부분이 하나 있었습니다. J'étais joyeux après le salut, mais d'autre côté, 또 어려움도 있고 문제가 있더라고요. je voyais qu'il y avait encore des difficultés. 그러면 교도소 안에 또 신경이 나고 아예 때려쳐 그만둬.
Donc même en prison, quand ça m'énerve, je me dis, bon, 또 laisse 그러다 tomber. 마음이 회복이 되면 또 감사한 마음을 또 살고 이랬어요. Après, je vis avec le cœur de gratitude si jamais 2003년 ça 출소했습니다. restaure. En 2003, j'étais sortie. 그래서 저는 교회에 돌아와서 교회 안에 쓰레기 청소하고 또 뭡니까 마당 쓸고 또 분리수거하고 Et arrivée à l'église, je vide les poubelles, je balaye la cour et 화장실 청소하고 살았습니다. je fais le recyclage 그렇습니다. et j'étais très joyeux. 자, 그렇게 살다 보니까 제가 이제 선교 학교에 들어오게 됐고 Et ainsi, je suis allée à l'école de mission, 그리고 이제 사역자가 됐습니다. puis je suis devenue 사역자가 pasteur. 되는데 Là, je suis 사역을 pasteur, 하면서도 또 어려움이 왔어요. mais même au cours de mon ministère, j'ai des 구원을 difficultés. 받아도 한쪽으로 기쁘기는 하는데 D'une part, je suis heureux, joyeux parce que je suis sauvé. 옛날보다는 불행하지 않죠. Je ne suis pas malheureux comme 구원 auparavant. 받았는데 또 어려움이 찾아와요. Mais même après le salut, j'ai des difficultés qui viennent. 에이 안 되겠구나. Oh, ça marchera pas. 힘들겠구나. Ça va être dur. 그만둬야 되겠구나. Je 자꾸 vais 어려움이 abandonner. 찾아오면 그만둬야 되겠네. Donc quand les difficultés viennent, je dis, je vais 뭐 abandonner. 이런 생각들이 있었습니다. J'avais toujours ces pensées. 그렇게 이제 2015년까지 온 거예요. Et ça a ainsi duré jusqu'en 2015. 91년도에 구원받았으니까 J'ai reçu le salut en 91 2015년까지 왔으니까. et jusqu'en 2015. 그러니까 이제 너무 오랜 생활을 신앙생활을 하다가 Donc pendant très longtemps, je menais ma vie 그 spirituelle, 신앙생활이 저는 잘못된지 몰랐습니다. mais je ne savais pas que ma vie spirituelle avait 아니, un 뭐 이렇게 problème. 사는 거지 이렇게 C'est 생각했죠. normal de vivre ainsi, c'était tout à fait normal. 2015년도에 집어졌을 때 Mais quand je suis arrivée à 2015, 어느 날 이제 목사님께서 un jour, le pasteur 이 목사님께서 저희들에게 교제를 이렇게 해주셨는데 Un jour, le pasteur a eu un entretien avec nous. 목사님이 마이크를 잡으시고 Le pasteur a pris le micro. 여러분 Il a dit, 난 여러분을 전 세계 최고의 목사로 만들겠습니다. Bien-aimé, je ferai de vous des meilleurs pasteurs au monde. 그러면서 목사님이 전 세계 최고의 목사가 되는 데는 문제가 하나 있습니다. Mais il y a un problème pour que vous deveniez les meilleurs pasteurs au monde. 그걸 내가 오늘 가르쳐 줄 겁니다. Et aujourd'hui, je vais vous enseigner le secret. 자, 우리가 신앙생활을 하면서 뭐가 가장 힘든 줄 아십니까? Savez-vous ce qui est le plus dur au cours de notre vie 자, spirituelle? 무슨 일을 하려고 할 때마다 우리 마음속에서 자꾸 부정적인 절망적인 생각이 올라옵니다. À chaque fois qu'on cherche à vouloir faire quelque chose, il y a toujours des pensées négatives qui surviennent et 야, 안 돼, les pensées de 어려워, désespoir. 힘들어. Ah, ça va être difficile, c'est 이런 fatigant. 생각들이 올라온다는 거예요. On a ce genre de pensées qui 자, 이런 surviennent. 생각이 올라왔을 Et 때 quand surgissent ces pensées, 왜 여러분 가만히 있습니까? pourquoi restez-vous tranquille? 그동안 교회 안에서 들었던 말씀이 얼마나 많이 있는데 Vous avez énormément de paroles que vous avez écoutées à 그 l'église. 말씀을 꺼내서 반격을 해야 합니다. Il faut que vous sortiez cette parole pour 반격을 contre-attaquer. 잘하는 선수가 챔피언이 됩니다. Un joueur qui est fort en contre-attaque va gagner. 자, 탁구를 한다고 합시다. Supposons qu'on fait du ping-pong 상대방이 공을 넘겼습니다. et quand l'autre adversaire lance la balle. 가만히 있으면 챔피언 될 수 있습니까? Vous pouvez devenir champion si vous restez 챔피언 안 bras 되죠. croisés? Ben non, 반격을 해야 합니다. il faut savoir contre-attaquer. 또 공을 넘깁니다. Et la balle revient. 반격을 해야 됩니다. Je dois encore contre-attaquer. 반격을 해야 챔피언이 될 수 있습니다. Je peux devenir champion si j'arrive à bien contre-attaquer. 농구도 그렇습니다. Pareil pour le basketball. Pareil pour le football. 모든 스포츠도 그렇습니다. Tous les sports sont pareils. 모든 인생도 그렇습니다. Pareil pour toutes les vies. 어떤 절망이 왔을 때 Quand on a un désespoir, 아니야 이거 좋은 일이야 non, c'est une bonne chose. 하고 반격을 해야 돼. Ainsi, on doit contre-attaquer. 반격을 잘하는 선수가 챔피언이 되는 겁니다. Celui qui est fort en contre-attaque devient un champion. 서브를 넘겼는데 Si vous avez 상대방이 servi, 서브도 못 받아. mais l'autre n'a pas pu accepter 그럼 mon 그 service. 재밌습니까? Dans ce cas, est-ce que le tennis devient intéressant? 하나도 재미없습니다. Non, ce n'est pas du tout 스포츠는 intéressant. 하나도 안 생겨요.
Et personne ne va vouloir jouer au ping-pong. 내가 서브를 넘겼을 때 Quand je sers, 상대방이 강하게 드라이브가 넘겨줘야 되는 거예요. faudrait que mon adversaire puisse aussi 그걸 recevoir mon 아슬하게 받는 service. 재미가 있는 거예요. Et quand il reçoit, ça me donne en fait la joie 근데 de 상대가 jouer. 공격도 못하고 Et si l'autre ne peut même pas m'attaquer 가만히 있으면 et qu'il reste tranquille, 하나도 재미가 없어요. ce n'est pas du tout intéressant. 우리가 인생을 살면서 어떤 어려움이 오고 문제가 옵니다. Oui, dans la vie, nous avons des épreuves et des difficultés qui 문제가 와서는 viennent. 주님을 믿는 믿음으로 그 문제를 부딪혔을 때 Quand un problème vient et que 하나님이 j'affronte par la 역사하고 일하는 거 foi 보면 et que je vois Dieu travailler, 너무 재미가 있는데 ça devient très intéressant. 뭐 어려움도 안 온다고 생각해요. Imaginez, aucune difficulté ne vient. 상대방 내가 서브 넘겨 서브도 못 받는 생각해봐. Imaginez, vous avez servi et que l'autre ne peut pas 하나도 accepter, 재미가 없어요. ne peut pas recevoir, ce n'est pas 수없이 intéressant. 많은 어려움이 와요. Et d'innombrables des difficultés nous 어려움이 왔을 surviennent. 때 Quand une difficulté 우리 vient, 마음 속에서 그동안 들었던 말씀을 꺼내서 반격을 해야 한다. il faudrait, disons, prendre une parole que nous avons écoutée jusque-là pour 여러분 contre-attaquer. 인생에서 Au cours de votre vie, 절대 들으면 안 되는 소리가 있습니다. il y a une parole que vous ne devriez jamais écouter. 하나님이 역사하지 않아. Ah, Dieu ne va pas travailler. 여러분 인생에서 하나님이 역사하지 않는다는 생각을 절대 듣지 마십시오. N'écoutez jamais la parole qui vous dit Dieu ne va jamais travailler. 하나님은 우리 때문에 반드시 역사하십니다. Au contraire, Dieu va sûrement travailler. 우리 마음에 그 안 된다는 생각을 지워야 합니다. Il faut qu'on efface la pensée qui nous dit ça marchera pas. 그러면서 목사님이 밖에서 우리가 그 몽골 텐트 안에서 같이 모임을 했는데 En fait, nous étions au dehors avec pasteur sous des tentes 텐트 안에 이게 막 사람들이 밟고 지는 이제 이 쓰레기들이 많이 있는 거예요. et à l'entrée de la détente, il y avait beaucoup 쓰레기를 주워가지고 d'ordures. 목사님이 이렇게 드셨어요. Pasteur a pris un ordure 드시면서 et il a montré et il a dit 오늘 내가 한 말 놓치지 마십시오. ne lâchez pas cette parole que je vous ai donnée aujourd'hui. 다 소화시켜야 돼요. Il faudrait tous les digérer. 여러분 전 세계 최고의 챔피언이 되는데 Si vous voulez devenir des meilleurs champions, vous aurez un problème. 옛날에 아버지하고 아들하고 집신 장사를 했습니다. Il y a très longtemps, il y avait un père et un fils. 근데 아버지는 집신이 너무 잘 팔려서 집신계에서 성공했습니다. Il était une fois un père et un fils qui avaient toujours, 근데 ils vendaient. 아들은 집신계에서 실패를 했습니다. Le père réussissait ses affaires de vente de chaussures, 근데 아들이 너무 고민이 많은 거예요. tandis que le fils échouait 아버지하고 똑같은 재료를 쓰고 있고 alors qu'ils utilisaient les mêmes matériels. 아버지와 똑같이 집신을 만들고 있는데 Comme le père, le fils aussi fabriquait des chaussures de 전혀 paille. 다른 게 없는데 Il n'y a pas de différence entre lui et moi. 손님들은 막 이상하게도 아버지가 만든 것만 딱딱 사가는 거예요. Mais bizarrement, les clients achetaient que les chaussures en paille fabriquées par son père. 아들은 집신계획 망했습니다. Alors le fils a échoué. 그래서 어느 날 아들이 아버지를 찾아간 거예요. Un jour, le fils va en l'encontre du père. Père, 아버지는 어떻게 해서 장사가 잘 될 수 있었습니까? père, comment se fait-il que tu réussis tes affaires en vente de chaussures en 그걸 좀 paille? 저한테 가르쳐 주십시오. Tu peux m'enseigner le secret. 아버지가 안 가르쳐 줬어요. Mais le père a refusé. 그리고 또 오랜 세월이 지났습니다. Et après des années écolaires, 아버지가 이제 돌아가실 때쯤 됐을 때 et quand le père était sur le point de 인종이 décéder, 가까워서 이제 숨이 바로 넘어가려고 하는데 il était sur le point 아들이 다급해서 아버지를 찾아갔어요. de donner son dernier souffle et le fils a couru. 아버지 Père, 그냥 père, 가시면 안 돼. faudrait pas que tu partes ainsi. 아버지 장사가 왜 잘 되는 그거 가르쳐 주고 가셔야 Il 됩니다. faut que tu m'enseignes comment tu réussis à vendre les 제발 chaussures 그거 en paille. 가르쳐 주고 하세요. S'il te plaît, dis-moi. 숨이 넘어갈 때 Et au moment où il donnait son dernier souffle, 아들에게 유언을 한마디 하셨어요. voici ces derniers mots à son fils. 털 Poil, poil. 털 얘기한 거예요. Il a dit poil, 이 poil. 뜻이 무슨 뜻이냐면 Qu'est-ce que ça veut dire? 너하고 나하고 집신을 만드는데 Si toi et moi nous fabriquons des chaussures en paille, 큰 차이가 있는 게 아니에요. la différence n'est pas énorme. 큰 차이. Juste une petite différence. Différence de 종이 poil, 한 장 차이예요. différence de papier. 아버지는 집신을 만들고 나서 그 지푸라기를
칼로 다듬어줬어. En fait, le père coupait les bouts de poil, les bouts de paille qui sortaient 아들은 des 그냥 chaussures. 내는 거예요. Tandis que le fils vendait juste comme ça. 그 털 하나 차이로 손님들은 귀신같이 아버지가 만든 것만 골라서 사갔어요. Donc, cette petite différence de paille faisait de sorte que les clients achetaient plus les 자, chaussures de son 장사가 père. 잘 되고 안 되고는 Le succès ou l'échec des affaires 엄청난 차이가 있는 게 아니고 ne dépendent pas en fait d'une grande différence, mais d'une 그 petite, 종이 한 장 차이예요. une différence de papier. 전 세계 최고가 되고 최고가 되지 않고는 Bien-aimé, que vous soyez quelqu'un de meilleur ou pas, 엄청난 차이가 있는 게 아니고 dans ce monde, ça ne dépend pas en fait d'une grande 작은 différence, 종이 한 장 차이입니다. mais d'une petite différence de 자, papier. 오늘 내가 여러분에게 가르쳐 주면 Et si aujourd'hui je vous l'enseigne, 그 이야기를 듣고 그걸 그대로 하는 사람이 있고 si vous l'écoutez, il y a certains qui vont suivre ce que je 그대로 vous 안 dis 하는 사람이 있어요. et d'autres qui ne vont pas me 이 차이는 suivre. 그냥 작은 단 하나 차이인데 Oui, c'est juste une petite différence 이거 de 하나 mots, 때문에 아버지는 집신기에 성공한 것처럼 mais cette parole a permis au père de réussir ses 지금은 affaires. 별로 차이가 안 나지만 Mais maintenant, vous ne verrez pas de différence. 시간이 지나면 Mais au bout de temps, 엄청난 차이가 있어요. vous verrez une grosse 여러분 différence. 마음에서 Dans votre cœur, 오늘 그 하나님이 역사하지 않는다는 생각을 지우십시오. supprimez la parole, la pensée sur laquelle Dieu ne va pas 자, travailler. 지웠습니까? L'avez-vous supprimé? 하나님이 역사하지 않아 이 생각을 마음에서 지우십시오. Supprimez la pensée sur laquelle Dieu ne va pas 그리고 travailler. 하나님이 반드시 역사해. Dites, Dieu va sûrement 여러분 travailler. 마음에서 하나님이 역사하지 않는다는 생각이 딱 지워지면 Si vous supprimez la parole sur la pensée 자, sur 마음에서 laquelle Dieu ne 어떤 마음이 va pas 남습니까? travailler, qu'est-ce qui reste dans 반대로 votre cœur? 하나님은 반드시 역사해. Ah, Dieu va travailler sûrement au contraire. 이 마음이 여러분 마음에 가득 채워질 겁니다. Et voici ce qui va remplir 자, votre cœur. 그때부터 À partir de ce jour, 이 하나님이 역사하지 않는다는 생각을 지우고 여러분이 시범적으로 한 달을 살아보요. alors si vous supprimez la pensée que Dieu ne travaillera pas avec cette parole, 한 달만 그렇게 살아보면 vous allez essayer de vivre ainsi un mois. 신기하게 모든 불가능한 일이 없어집니다. Et merveilleusement, vous ne verrez pas d'impossibilité dans votre vie. 꿈같이 행복한 시간을 보내게. Vous passerez des moments hyper joyeux. 그러면서 여러분 한 달 그렇게 살고 뭐가 한 깨우쳐진 게 있어요. Lorsque vous allez ainsi vivre un mois, vous allez comprendre une chose. 내가 왜 교도소에서 불행한 삶을 살았지? Pourquoi j'ai vécu malheureusement 저는 늘 en... 직장 측에서 어려움이 올 때마다 안 돼. Pourquoi j'ai vécu de façon malheureuse en prison? 때려쳐. Je dis, je 그만둬. démissionne, je laisse tomber. 근데 문제는 그때 내가 하나님 반드시 역사해. Mais si jamais ce moment je disais non, Dieu va sûrement 하나님 반드시 travailler, 도우셔. Dieu va sûrement m'aider. 그래서 공장 그만두지 않았을 텐데. Dans ce cas, je n'allais pas abandonner de travailler en 하나님 usine. 습관처럼 따라다니는 게 있었습니다. Par habitude, il y a une chose qui m'a toujours poursuivi. 어떤 어려움이 왔을 때 Face à une difficulté, je dis non, 불가능해. ça ne marchera pas, 귀찮아. c'est impossible, 힘들어. c'est 이런 difficile. 생각들이 자꾸 올라와서 Oui, toujours ce genre de pensée s'élève en moi. 마음을 끌고 왔어요. Et ça a entraîné 근데 mon cœur. 마음에 딱 지우고 한 달을 살아보니까 Mais quand j'ai effacé cette pensée pour vivre ainsi un mois, 지나가고 왜 내가 망할 수밖에 없었는지. je pouvais comprendre pourquoi je ne pouvais qu'échouer et pourquoi je ne 왜 pouvais 내가 que 실패할 수밖에 rater ma 없었는지. vie. Pourquoi je ne pouvais 그게 qu'échouer. 정확하게 보였습니다. J'ai pu connaître la cause 그래서 내가 exactement. 마음에서 하나님이 역사하지 않는다는 생각을 딱 지웠습니다. J'ai effacé la pensée sur laquelle Dieu ne travaillera pas. 그렇다고 해서 하나님 역사하지 않나 이런 생각이 안 올라온 건 아니에요. Ça ne veut pas dire que je n'ai jamais pensé que Dieu ne 그런 travaillera pas. 생각이 올라오고 있지만 Oui, ces 우리가 pensées 이게 s'élèvent. 정확한 기준을 가지고 있으면 Mais quand je vis avec ces normes, 이 기준이 정확하게 틀린 거다고 맞는 거하고 이제 정확한 이 분별을 해주잖아요. ces normes me permettent de distinguer ce qui est faux de ce qui est 어느 correct. 날이었습니다. Et voici 자, un jour, 목사님이 저에게 네가 전 세계 교도소 교육을 다 해라. il m'a dit, pasteur m'a dit, tu vas t'occuper de toute l'éducation des 그리고 prisonniers du 한국 monde, 교도소를 다 해라. et ainsi que toutes les prisons de la Corée. 그리고 영화를 찍어라. Et tu vas aussi faire un 교도소를 film. 운영을 해라. Tu vas gérer toutes les prisons. 갱생 보호소를 만들어라. Tu vas créer aussi des centres de 책을 formation. 만들어라. Tu vas aussi publier des livres. 이게
계속 말씀을 하시는 거예요. Et continue de me 자, parler. 여러분이 이렇게 이제 불가능한 얘기를 저는 전 세계 몇 개 나라가 있는지도 지금 모릅니다. Bon, vous savez, je ne sais même pas le nombre de pays 이제 total 우리가 dans 할 le 수 없는 monde. 불가능한 얘기를 들었을 때 여러분은 어떤 생각이 듭니까? Quand vous écoutez des paroles impossibles, à quoi pensez-vous? 제가 그 소리 들어 제일 처음에 들었던 제 마음에서 올라오던 생각이 있었어요. En fait, ma première impression quand j'ai écouté cette parole, c'était 전 세계를 다 한다고? quoi? Dans le monde entier? 그 전 세계에 비행기 표값이 얼마지? Alors, combien va coûter mes billets d'avion? 비행기 표값만 해도 감당이 안 되더라고. Déjà, les coûts de billets d'avion étaient insupportables. 그때 당시 우리 교회 성도가 30명도 안 됐는데 À l'époque, les fidèles de mon église n'atteignaient que 30 environ. 얘가 어떻게 감당을 해? Comment ils vont 이게 supporter 옛날 ça? 제가 살아왔는 삶의 패턴이었어요. Ceci était un peu la routine de ma vie. 근데 그날 여러분 마음에서 하나님이 역사하지 않는다는 생각을 지우십시오. Mais je me suis souvenu de la parole de pasteur qui dit effacez toute la pensée selon laquelle Dieu ne travaillera pas. 절대 그 얘기 듣지 마십시오. N'écoutez jamais cette parole. 하나님은 반드시 역사하실 거예요. Dieu va sûrement travailler. 그 생각이 들었는데 마음에서 아니야. J'ai pensé à ça, mais mon cœur me dit non. 목사님이 하나님이 역사하지 않는다는 그 생각을 그 소리를 듣지 말라고 했잖아. Le pasteur nous a dit de ne jamais écouter la pensée selon laquelle Dieu ne va pas travailler. 반드시 역사하실. Dieu va sûrement travailler. 반드시 역사하신다는 마음이 드니까 Et comme j'avais la certitude que Dieu va travailler, 그러면 우리가 월드 캠프 때 이 alors dans ce cas, au cours du camp mondial, 교정청장 포럼을 해야 되겠다. on va organiser le forum des directeurs 전 d'administration 세계 pénitentiaire. 교정청장들에게 초청장을 보냈어요. Donc nous avons invité tous les DAP du monde entier. 샅샅이 제가 다 교정청장들에게 초청장을 보냈는데 On a fouillé partout pour inviter ces directeurs en Corée. 1회 교정청장 포럼에 4분의 교정청장님이 오셨어요. Et au cours du premier forum des directeurs d'administration pénitentiaire, il y a eu 케냐의 4. 교정청장님, Celui du Kenya, 그리고 스와질랜드, celui du Swaziland, 그리고 나미비아 de la Namibie et de 네 Botswana. 군데 교정청장이 오신 거예요. 4 directeurs sont venus de ces 네 pays. 사람을 앉혀놓고 교정청장 포럼을 했어요. Donc on a tenu le forum avec 4 personnes. 그 우리가 포럼을 하는데 이제 이 마인드 교육을 듣다가 Et au cours de ce forum, ils ont suivi le cours de Mind. 케냐에 있는 교정청장님이 질문을 하셨어요. Et le directeur du Kenya a posé cette question. 그래서 어떤 질문이냐면 Quelle question? 케냐의 교도소에 아주 모범적으로 수용생활하는 그 종신령 받은 재수사가 있었대요. Il y avait en fait un prisonnier à vie en prison de Kenya qui était un modèle pour tout le monde. 이 사람이 너무 수용생활 잘하는 거예요. Il était un détenu qui vivait très bien en 이 사람 prison. 법 없이도 살수 있는 C'était comme 사람. si il pouvait vivre même sans la 다 loi. 저 사람 변했다. Tout le monde disait que il a 저 사람 changé. 달라졌다. Il a changé, il est différent. 가스록을 보내기로 했대. Donc ils ont décidé de le libérer. Et même le chef a approuvé 자, et 이분이 on l'a 출소한 지 libéré. 일주일 안에 Et une semaine après sa libération, 일주일 만에 8명을 죽여버렸어요. il a tué 8 personnes. 그리고 잠적을 해버렸어요. Puis il a disparu. 교정청장이 이제 정신이 나가버렸어요. Et ce directeur a perdu sa conscience. 도대체 어떻게 이럴 수가 있냐? Mais comment cela peut être 내가 possible? 누구로 믿을 수 있냐 이제. En qui je peux faire confiance? 딱 모범적인 사람이 나갔다 저리 됐으니. Il était le modèle, mais voici ce qu'il a fait une fois libéré. Que se passe-t-il? 제 간증을 해줬습니다. Donc, moi j'ai donné mon 이분의 témoignage. 간증을 듣고 En écoutant mon témoignage, 포럼을 마치고 au bout du 한국에 forum, 또그 마인드 교육을 들었잖아요. à la fin du forum, parce qu'il a suivi le cours de 또 Mind, 복음까지 듣고 가셨어요. il a même écouté l'évangile avant de rentrer. 케냐의 초청을 제가 받았습니다. J'ai été invitée au Kenya plus tard. 청장님 같이 이야기하는데 J'ai causé avec le directeur. 우리는 케냐에는 119개 교도소가 있습니다. Il m'a dit au Kenya, nous avons 19 prisons. 근데 119개 교도소가 있는데 이 교도소 전부 다 당신에게 무슨 일이 닿는지 IRP에 맡기고 싶어요. Nous avons 119 prisons au Kenya et je voudrais confier tous ces 119 prisons à IYF. 다 하십시오. Et vous allez faire tout ce que vous voudrez. 근데 내가 소원이 하나 있다. Mais j'ai un souhait. 나는 한국에 가서 월드 캠프에 참석해 다 봤다.
Moi, j'ai assisté au programme du camp mondial en Corée, j'ai tout vu. 당신들 같은 목사를 많이 만들어주라. Je voudrais que vous formiez des pasteurs comme vous. 이게 그분이 가지고 있는 소원이었어요. Et tel était son souhait. 네, Ah d'accord, 좋습니다. très bien. 그때 이제 우리가 신학교를 하려고 계획을 안 세웠는데 그때 그러면 목사를 만들려면 교도소 안에서 신학교를 합시다. On n'avait pas prévu créer une école théologique en prison, mais si on veut former des pasteurs en prison, il faut créer une école théologique au sein de la prison. 아, 그거 너무 좋다. Ah, c'est une très belle 그래서 idée. 교도소 안에서 신학교를 하게 된 거예요. Donc nous avons géré l'école théologique en prison. 뭐 교도소 안 신학교 하려고 한 번도 생각 안 했습니다. Bon, j'ai jamais imaginé créer une école 그때 de théologie dans 교장선생님이 prison. 그렇게 질문을 하셔가지고 그때 그냥 갑자기 그 일이 만들어진 거예요. Mais parce qu'il avait posé cette question, nous avons soudainement créé cette 교도소 école. 안에서 신학교 입학식을 했어요. Et nous avons tenu la cérémonie d'ouverture d'école de 그리고 이 théologie. 교육을 받고 이제 시간이 지나서 졸업식 때가 된 거예요. Et après l'inauguration, nous sommes arrivés maintenant à la 이게 이제 remise des 신학교 diplômes. 졸업식입니다. C'était au cours de la cérémonie de 신학교 remise des 졸업식 diplômes. 때 저희들이 뭐 그냥 하지 말자. Bon, on va pas juste faire la cérémonie juste comme 이 ça. 졸업생들에게 다 그 졸업식 가운을 입혀라. Tous les prisonniers vont porter des 그리고 toges. 하모도 다 씌우자. Et ils vont aussi porter aussi 그리고 des 졸업장도 chapeaux. 음악으로 아주 최고 멋있게 만들자. On va préparer un diplôme en or 졸업장 bien 케이스도 joli, 막 멋지게 만들자. plutôt en couleur 그리고 dorée, 케냐에 ça 있는 sera 모든 très 언론사들 joli. 초청하자. Nous allons inviter tous 그리고 les officiers 장관들, du 부장들 Kenya, 다 초청하자. tous les ministres, tous les VIP, etc. 그래가지고 그리고 가족들도 초청하자. Invitons même leurs familles. 아버지가 신학대학을 졸업했으니까 거기 막 가족들이 와가지고 너무 기뻐하며 끌어안고 우는 거예요. Parce que le père de famille reçoit le diplôme, toute sa famille était contente de le 그때 이제 féliciter. VIP들이 오셨는데 Et on a eu des autorités ce 그때 jour. 제일 저 중간에 까만 옷을 입고 계신 분이 케냐의 그 대통령 친척인 최고 국회의원이었어요. Celui qui est au milieu, en noir, il était un député, un grand député au Kenya, un personnel qui était de la même famille que le président du Kenya. 저분이 이 광경을 보고 또 거기서 마인드 교육까지 들었어요. Il était là, il a vu et il a suivi même le cours de Mind. 너무너무 감격스러워. Et il a été très touché. 그러면 저를 막 끌어안았어요. Et il m'a même fait un câlin. Il était très reconnaissant. 이거 내가 대통령에게 보고하고 싶다고. Ah, je vais faire un rapport au président. 그러면서 이 사람이 이제 가셨는데 Et c'est ainsi qu'il est parti après. 가시고 나서 이 사람이 어떤 얘기를 했냐면 Une fois qu'il est parti, qu'est-ce qu'il 우리 nous a dit? 케냐의 재소자만 이 교육을 받아야 되는 게 아니다. Ce n'est pas que les prisonniers, les détenus de prison qui doivent suivre ce 케냐의 이 cours. 공무원, Même les fonctionnaires. 공무원들이 있는데 공무원들도 이 교육을 받아야 된다. Les fonctionnaires aussi doivent suivre cette formation. 그래서 공무원 회장님을 소개시켜줬어요. Et il nous a présenté alors le président du conseil des fonctionnaires. 자, 공무원 회장님을 소개시켜줬는데 Il nous a présenté 그 le 공무원 chef. 회장이 이제 이 직원들을 데리고 Alors ce chef de conseil des fonctionnaires avec 직원들을 데리고 ses ouvriers, 저희 교회를 방문했어요. ils sont venus rendre visite 그래서 같이 l'église. 식사를 하면서 이분이 마인드 교육도 들으시고 On a déjeuné ensemble et nous avons expliqué 또 Mind. 복음도 들으시고 Il a écouté même l'évangile. 너무너무 감격스러운 시간을 보낸 거예요. Et il était vraiment touché, on a 그래가지고 passé 이분이 우리를 un bon moment. 공무원 교육 Donc l'éducation des fonctionnaires a débuté. 저기가 이제 모의 스타디움이죠. C'est le stade Moïse. 거의 3,700명 모였는데 On a eu 3700 personnes. 그때 우리를 마인드 강사로 초청했습니다. Il nous a invités en tant que conférenciers de 그래야 Mind. 이 3,700명 교육할 때 En éduquant ici 3700 personnes, 이제 그 공무원 회장이 너무너무 좋았어요. le président du conseil des fonctionnaires était très content. 이분이 너무 힘이 센 거예요. Et il a un si grand pouvoir. 장관보다 더 힘이 센 거예요. Il a plus de pouvoir qu'un ministre. 꼭 대사들도 이 사람이 파견하는 결정권을 가지고 있고 En fait, même les ambassadeurs sont envoyés par lui. 대학 총장도 이 사람이 임명권을 가지고 있고 Il a le pouvoir même de nommer les présidents des recteurs 그리고 d'université. 실제적인 권력을 가지고 있습니다. Donc c'est quelqu'un qui avait un vrai pouvoir. 그 이분이 와서 마인드 교육 너무 좋은 거예요. Il a beaucoup apprécié Mind. 이날 누가 인사말을 하러 왔냐면 Ce jour, qui était
était venu donner son discours. 대통령 비서실장이에요. C'était le secrétaire d'État de la 자, présidence. 대통령 비서실장이 이제 인사말을 하러 오셨는데 Le chef secrétaire d'État était 이분은 venu. 마인드 교육도 안 듣고 C'est quelqu'un qui n'a jamais suivi le cours de 또 Mind. 뭐 잠깐 인사말 5분 하러 왔는데 Il était juste venu en fait pour un discours 끝나고 de 5 우리가 minutes. 점심 시간이었어요. Mais après son discours, c'était le dîner. 점심 시간에 C'était à midi. 이제 대통령 비서실장을 그 전에 만나려고 그렇게 우리가 애를 썼어요. Au cours du déjeuner, on a tenté plusieurs fois 근데 만날 rencontrer 수 없는데 갑자기 우연히 이렇게 된 거예요. ce secrétaire d'État, mais on a eu cette 식사 시간이 chance. 딱 30분인데 On devait manger pour 30 minutes. 30분이 이제 기회, 우리한테 기회인데 Et ces 30 minutes, c'était pour nous une 같이 occasion. 밥을 타왔습니다. Du coup, on s'est 밥을 servi. 타놓고 저는데 밥 먹으면서 저는 노트북을 켰습니다. Alors, au cours de notre repas, moi, j'ai ouvert mon ordi 그래가지고 이분에게 마인드 교육을 한 거예요. et je lui ai expliqué le cours de 이 Mind. 마인드 교육을 40분을 들었어요. Il a suivi notre cours pendant 40 자, minutes. 40분을 듣고 나서 Et après avoir suivi pendant 40 이분이 minutes, 너무 감격스러워. il était très touché. 그러면서 우리에게 어떤 제안을 했냐면 Et quelle proposition a-t-il fait? 너희들 내일 아침에 대통령궁에 들어올 수 있느냐. Est-ce que vous pourriez venir à la présidence demain? 왜 그랬습니까? Pourquoi, monsieur? 오늘 나한테 이 했던 교육을 대통령이 꼭 들었으면 좋겠다. Je voudrais bien que le président puisse suivre cette conférence que vous avez faite. 대통령이 이 교육을 한번 해주면 좋겠다. Ah, il serait bien de présenter ceci au président de la 그래서 République. 다음 날 우리가 대통령궁에 초청을 받은 거예요. Alors le lendemain, nous avons été invités à la présidence. 그래가지고 대통령을 저희들이 이제 만났어요. C'est ainsi que nous avons rencontré le président. 오전에 대통령궁에 들어갔는데 Nous étions arrivés dans la matinée à la 오전 présidence. 내내 기다렸어요. On a attendu toute la matinée. 대통령이 안 오시는 거예요. Et le président n'arrivait pas. 오전에 있으면서 대통령 그 비서실장하고 계속 대통령궁에 이제 여행을 시켜주고 관광을 시켜줬어요. Alors pendant toute la matinée, le secrétaire d'État nous a fait visiter, 또 disons, 앉아가지고 la 얘기하고 또 présidence. 앉아고 얘기하고 On était assis, on parlait, 또 on 복음도 parlait. 전하고 Je lui présentais encore 오전 l'évangile. 내내 같이 그 대통령 비서실장과 같이 지냈던 거예요. J'ai passé toute la matinée ainsi avec le secrétaire d'État de la présidence. 오후가 됐을 때 대통령이 오셨어요. C'est dans l'après-midi que le président était 그 arrivé. 비서실장이 대통령을 만날 수 있도록 해준 거예요. Donc c'est ce secrétaire d'État qui nous a permis de 그래서 rencontrer 대통령 le 우리가 président. 마인드 교육에 대해서 설명을 했습니다. Donc nous avons expliqué le Mind Education au 대통령이 président. 이 마인드 교육 들으시고 너무너무 좋았어요. Et quand il a écouté cela, il était très 안 content. 그래도 당신들이 교도소 교육한 거 우리가 신문에서 다 봤다. Il a dit qu'il a vu dans le journal les articles sur 아야프가 le 이 Mind. 케냐를 위해서 en 일해서 prison. 너무 감사하다. Et je suis très reconnaissant pour tout ce que IYF fait 너희들이 pour 하고 le 싶은 게 Kenya. 뭐냐? 하고 싶은 거 다 해라. Alors qu'est-ce que vous aimez faire? Faites tout ce que vous voulez. 그래가지고 이 대통령께서 모든 것을 허락해 주신 거예요. C'est ainsi que le président nous a permis de faire toutes choses. 그래가지고 이 케냐에서 갑자기 저희 대통령 만나가지고 공무원 교육이 이제 길이 열리기 시작하고 Donc grâce à lui, soudainement, nous avons eu une voie ouverte pour l'éducation de Mind pour tous les 이제 fonctionnaires. 케냐의 전 국민이 이제 다 이 학교에든 초등학교든 고등학교든 대학교든 다 교육 받을 수 있는 준비를 하는 거예요. Donc on s'apprête maintenant pour faire le cours de Mind, même à l'école primaire, à l'école secondaire et même à l'université. 길이 열리기 시작한 거예요. Alors les voies sont 근데 이게 ouvertes. 이제 어디로 소문이 나냐면 Les rumeurs en fait se sont répandues jusqu'au où? 이웃 나라로 소문이 난 거예요. Vers les pays voisins. 이제 교도소 교육이 길이 열리면서 이제 우간다에 소문이 나고 Les rumeurs se sont répandues jusqu'à l'Ouganda, 부룬디에 이제 소문이 나고 au Burundi 전 세계 교도소에 소문이 나고 et dans toutes les prisons du monde 그래가지고 entier. 이게 계기로 해서 우리가 지금은 약 한 40개 나라의 교정국하고 우리가 MOU를 맺었습니다. Et aujourd'hui, nous avons signé un partenariat avec environ 40 prisons du monde entier. 40개 교정국하고 저희들이 MOU를 맺고 교도소 안에 신학교를 시작하게 되고 Nous avons signé un partenariat avec 40 directions pénitentiaires et nous avons ouvert des écoles 그리고 théologiques 교도소 안에서 마인드 학교를 시작하게 돼요. au sein de la prison ou des écoles de Mind au sein de ces 지금 prisons. 코로나 때문에
이제 아무도 교도소 들어갈 수 없는데 À cause de la pandémie aujourd'hui, personne ne peut entrer en prison pour donner 저희들이 또 cours. 교도소 안에 텔레비를 또 후원했어요. Et nous avons sponsorisé des écrans téléviseurs dans des prisons. 텔레비를 후원해가지고 거기다 USB에다가 교육 자료를 담아서 텔레비로 지금도 교육하고 있는 거예요. Et même aujourd'hui, on offre des écrans téléviseurs, on met les vidéos dans une clé USB 자, pour 제가 les montrer. 무슨 얘기를 하고 싶냐면은 Alors de quoi je voudrais vous parler 저는 이제 aujourd'hui? 여러분 모든 소리는 다 들어도 Vous pouvez écouter tout type de son, 여러분 인생에서 절대 듣지 말아야 될 소리가 있습니다. mais s'il y a des sons que vous ne devriez absolument pas écouter, 하나님이 역사하지 않아. c'est des paroles qui disent Dieu ne va pas 이 소리는 travailler. 절대 듣지 마시고. N'écoutez jamais ce son. 하나님은 우리를 통해서 반드시 역사하십니다. Pourquoi? Parce que Dieu va sûrement travailler à travers nous. 자, 목사님께 전 세계 교도소를 다 해라. Pasteur m'a dit, tu vas enseigner dans toutes les prisons du 한국 monde. 교도소를 다 해라. Tu vas enseigner dans toutes les prisons de la 영화를 Corée. 찍어라. Tu vas aussi filmer. 불가능한 일들이 계속 나한테 쏟아졌습니다. Tu vas aussi faire un film et toutes choses 자, impossibles sont 여러분이 tombées 할 à 수 moi. 없는 불가능한 일이 왔을 때 여러분은 어떤 생각이 듭니까? Alors face aux faits impossibles, que faites-vous d'habitude? 예. Ah non, ça ne marchera 목사님, 난 pas. 소망 가지라고 저렇게 긍정적인 얘기를 하시는 거예요. Bon, pasteur est en train de me donner de l'espoir pour que je sois 돈 positif, 어디 있어? pour 그걸 que 다 je 할 수 sois 있게. juste optimiste. Mais je ne peux pas le faire. 사람들 그렇게 살았는데 J'ai toujours vécu de la sorte. 아니야. Mais non, 하나님이 반드시 역사해. Dieu va sûrement travailler. 목사님께 하나님이 역사하지 않는다는 그 소리를 듣지 말라고 했어. Pasteur m'a dit de ne jamais écouter la parole qui me dit 근데 ça 제 marchera 마음에 pas. 하나님이 역사하지 않는다는 생각을 지웠습니다. C'est là que j'ai effacé la parole comme quoi Dieu ne 하나님은 travaille 반드시 pas. 역사해. Dieu va sûrement travailler. 그리고 이 엄청난 일들을 하려고 하다 보니까 그러면 교정청장 포럼부터 시작하자. Alors pour faire de ces grandes choses, il faudrait d'abord commencer par le forum des directeurs. 케냐의 교정청장님 모셨죠? Donc le directeur pénitentiaire de Kenya est arrivé. 그분이 오셔가지고 이 한국 월드 캠프 와서 너무 감격스러워서 가셨어요. Il est venu en Corée, il a été vraiment très touché par le camp mondial en 케냐에 Corée. 초청받아서 갔는데 Quand j'ai été invité au Kenya, 교도소 목사를 많이 만들어 주십시오. 그랬어요. il veut qu'on forme des pasteurs, 당신들 같은 목사를 많이 만들어 주세요. former plusieurs pasteurs comme vous. 그래서 그러면 신학교를 합시다. Alors ouvrons une école théologique. 그래서 신학교 했어요. On a ainsi 졸업식 때 entamé 가겠네요. lors de la cérémonie de remise de 졸업식 때 diplôme. 와가지고 케냐의 최고 국회의원이 와서 공무원 회장을 소개시켜줬네. À la remise de diplôme, il y a le député qui nous a présenté le secrétaire de la 공무원 présidence. 3,700명 교육할 때 그때 대통령 비서실장이 오셨네. Et lors de la formation des fonctionnaires, il y a le président, le secrétaire 비서실장이 d'État 오셔가지고 마인드 교육 들으셨네. qui est venu suivre le cours de changement de mentalité. 그리고 대통령을 만나게 해주셨네. Il nous a permis de rencontrer le président 그 케냐의 전 나라를 다 얻을 수 있도록 이끌어 주셨네. et il nous a permis de gagner tout le pays. 저는 한 번도 이런 계획을 세워본 적이 없습니다. Je n'ai jamais établi de tels 여러분 projets. 중요한 게 한 가지 있습니다. Il y a une chose importante. 우리 어떤 어려움이 왔을 때 Bien aimé, quand nous avons une difficulté, 어떤 어려움이 왔을 때 사람이 딱 앉아서 생각하고 탁상 공론을 하고 있는 사람. en fait, il y a des gens face aux difficultés, ils s'assiedent sur la table, ils 근데 réfléchissent. 아니야 한번 하나님 반드시 역사하실 거야. Mais d'autres qui disent non, Dieu va sûrement 하나님 역사하지 travailler. 않아 이 생각을 가지고 있는 사람들은 Ceux qui pensent que non, Dieu ne va pas travailler, 절대 현장에 가보지 않고 ils ne vont jamais aller sur le champ. 앉아서 책상에 앉아서 생각을 해. Ils vont réfléchir en étant assis sur 절대 une 지혜가 chaise. 안 옵니다. Et ils ne vont jamais gagner la 근데 sagesse. 아니야 하나님이 반드시 역사해. Et ceux qui se disent non, Dieu va sûrement 여러분 이 travailler. 소리를 들으면 Quand on écoute cette parole, 그래 한번 가보자. et oui, 그래서 essayons 생각 포럼 voir. 해보자. On va essayer d'organiser le forum. Et quand on l'a 우리 fait, 한 번도 우리가 계획하지 않았던 일들이 하나님이 길을 열어주는 거예요. chose que nous n'avons jamais pensé, Dieu a ouvert ses 만약에 voies. 우리가 생각하기를 Si jamais réfléchissons, 내가 하나님이 역사하지 반드시 역사의 이 소리를 들으면 si j'écoute la pensée, pardon, la parole qui dit Dieu va sûrement 케냐의 travailler, 교정청장이 한국에 오셔. le président du Kenya, pardon, le directeur du Kenya viendra en Corée. 오셔가지고 감동을 잡수셔가지고 케냐에 들어가셨어. Il a été vraiment touché et ému qu'il est retourné 그래 au 우리 Kenya. 초청할 거야. Il va certainement m'inviter. 초청하셔가지고
Il va m'inviter, 신학교 할 수도 길을 열어줄 거예요. il va ouvrir la voie pour qu'on fasse l'école théologique. 그리고 졸업식 때 최고 국회의원이 오실 거야. Et il y aura un grand député qui va arriver au jour de la cérémonie de remise des 그분이 diplômes. 오셔가지고 공무원 회장을 소개시켜 줄 거야. Il va venir nous présenter le chef président du 공무원 conseil 회장이 des 3,700명이 교회 fonctionnaires. 가지고 우리 초청해 줄 거야. Et lors de la formation des fonctionnaires, il y aura le secrétaire d'État qui va être 그때 invité. 대통령 비서실장이 오실 거야. Et lors de cette cérémonie, il va donner un discours. 그분이 마인드 듣고 감동을 잡으실 거야. Il va aussi être touché, ému par le cours de 그리고 Mind. 그곳에 길을 열어줄 거야. Il va ouvrir les voies en prison. 우리가 그렇게 생각했습니까? Est-ce que nous avons pensé 우리 ainsi? 한 번도 그렇게 생각 안 했어요. À jamais de la vie. 만약에 그렇게 될 줄 알았더라면 Si jamais j'ai su que tout ceci allait se passer, 목사님 우리한테 네가 전 세계 교도를 다 해. si le pasteur me dit tu vas former toutes les prisons du monde, 한국 교도를 다 해. tu vas aussi former dans toutes les prisons de 여러분, la 전 Corée. 세계예요, 전 세계. Je parle du monde 전 세계 entier. 몇 개 나라가 있는지도 몰라. Je ne sais même pas combien de pays il y a dans ce monde. 근데 전 세계 불가능한 얘기를 했을 때 Mais quand on me parle des choses impossibles, 이런 사실을 알았으면 예, 제가 하겠습니다. si je savais tout ça, j'allais dire oui, je vais le faire, pasteur. Pasteur, que ce soit pas pour les autres. Je vais le faire. 아니 제가 할게. 아니 네가 Je vais le 내가 faire. 할게. 내가 Je vais le faire. 처음에 그래 했을 거예요. C'est ce que j'allais faire. 근데 우리가 한 번도 그렇게 될 줄 몰랐어. Mais nous n'avons même pas imaginé que pareille chose allait se passer. 하나님은 우리를 통해서 반드시 역사하시고 Dieu, il travaille sûrement à travers nous. 모든 길들을 준비하셨는데 Et il a préparé toutes les voies pour nous. 사람들은 어떻게 생각합니까? Mais que pensent les gens? 가보지도 않고 Sans même me visiter, 네, ils disent non, 어려워. ça va être dur, 불가능해. c'est impossible. 이제 불행한 사람들은 Ceux qui sont malheureux, 항상 앉아서 그렇게 생각하니까 ils réfléchissent toujours en étant assis sur la table. 하나님이 돕는 걸 볼 수가 없는 Du 거예요. coup, ils ne peuvent pas voir Dieu aider. 일단은 그 현장에 가보면 D'abord, si on va sur le chantier, 엄청난 길들을 준비하시고 하나님이 기다리고 계시는 거예요. on voit comment Dieu ouvre de ces grandes voies. 여러분 이 영화는 얼라이브라는 영화인데 Voici un film titré 이 Alive. 영화 속의 주인공들이 럭비 선수들이에요. Les personnages principaux de ce film sont 자, en fait 우루과이에서 칠레로 넘어가는 비행기를 타다가 des joueurs de rugby. 타고 가다가 안데스산 중턱을 지나면서 비행기가 추락을 해요. L'avion qui partait d'Uruguay en Chili a fait un crash sur les Andes. 자, 해발 3,500m. Et la hauteur, l'altitude de ces montagnes était de 3500 mètres. 40도가 넘는 극한의 추위 속에서 72일을 보냅니다. Il passe 72 jours sous un froid d'une température de moins 40 degrés. 그때 비행기 추락사로 26명이 죽고 16명이 생존했대. 226 personnes sont mortes par ce crash et il n'y a que 16 personnes qui ont 16명이 survécu. 72일 동안 Et ces 16 personnes pendant 72 jours, 그 살인적인 추위 속에 sous ce froid assez extrême 그 배고픔 속에 et même sous la famine, ils ont passé 72 jours. 그리고 72일 만에 구조를 받았단 말이에요. C'est après 72 jours qu'ils ont été secourus. 그리고 세상에 내려왔어요. Ils sont revenus en fait dans la vie sociale. 다 이들이 사회생활을 하고 있는데 Aujourd'hui, ils vivent chacun en fait dans la 이분들이 société, 신기하게도 다 성공해 있는 거예요. mais merveilleusement, ils ont tous réussi. 너무 신기하잖아요. C'est vraiment étonnant. 그래서 우리가 청소년 캠프 때 이 사람들을 마인드 강사로 초청했어요. Alors, au cours de notre camp de jeunes, nous avons invité comme 당신들이 그 conférencier. 극한의 한계를 넘었던 그 사례를 좀 마인드를 강연을 좀 해주라. Est-ce que vous pourriez nous donner en fait votre conférence sur comment vous avez surmonté ces moments 그래서 extrêmes? 우리가 이분들이 인터뷰를 했는데 Alors, quand on a tenu même une interview avec lui, 질문했냐면 quelle était notre question? 당신들은 그 해발 3,500m에서 구조를 받아서 지금 사회생활을 하고 있습니다. Vous avez été secouru à une altitude de 3500 mètres et aujourd'hui vous êtes en fait dans la société. 사회생활 하면서 어려움이 없었나요? 하고 질문해요. N'avez-vous pas eu de difficultés au cours de votre 이분들이 vie sociale? 하시는 말씀이 Et leur réponse était, 뭐라고 말씀을 하셨냐면 quelle était leur 자, réponse? 우리는 해발 3,500m에서 Alors nous, sur une altitude de 3500 mètres, 자, 영하 40도가 넘는 극한의 추위 속에
Et même dans ce froid extrême de moins 40 degrés, 너무 배가 고파서 on avait aussi 죽은 extrêmement faim, 동료들의 시체를 뜯어먹었어. qu'on a même mangé la chair de nos collègues qui étaient morts. 살인적인 고통을 겪었다. C'était forcément une douleur 그리고 세상에 내놨을 때 extrême. Mais après, quand nous sommes revenus sur Terre, 세상의 모든 어려움이 끝이 나 있었습니다. toutes les difficultés de ce monde étaient terminées. 세상에 어려움이라는 건 없습니다. Il n'y a plus de difficultés dans ce monde. 세상은 행복한 것 투성입니다. Il n'y a que des sujets de joie dans ce monde. 이분들은 뭘 한 가지 발견했냐면 Alors, qu'est-ce qu'ils ont découvert 그 극한의 환경 속에 dans ces difficultés 그 extrêmes? 살인적인 고통을 다 이기고 나온 거예요. Ils ont pu surmonter toutes ces douleurs. 그 살인적인 고통 속에 들어갔을 때 Quand ils se sont trouvés dans cette douleur extrême, ils ont découvert une chose. 신이 우리에게 엄청난 능력을 줬다는 사실을 그때 발견하게. Ils ont découvert que Dieu nous a donné de si grands potentiels. 그때 그걸 발견했어요. C'est ce qu'ils ont découvert. 야, 이들은 어마어마한 그 고통을 다 이기고 나와버린 거예요. Oh là là, ces gens ont vraiment gagné 그래서 cette 우리 grande 얼마나 douleur. 위대한 사람인 것을 발견하게 된 거예요. Il nous fait découvrir à quel point nous sommes de si grandes 근데 personnes. 사람들은 어떤 어려움 만나서 안 돼. Mais quand les gens en général on rencontre des difficultés, ils disent non, ça marche pas, ça va être impossible. Comment est-ce que je pourrais 이런 le 생각을 faire? 한다는 거예요. Voici ce à quoi nous pensons. 근데 Mais 이들은 그 엄청난 시련을 다 이기고 나왔어요. après avoir vaincu toutes ces circonstances 하나님이 difficiles, 우리에게 모든 것을 주셨다는 사실을 발견한 거예요. ils ont découvert que Dieu nous a déjà donné toutes choses. 여러분, 엄청난 하나님이 능력을 주셨습니다. Bien-aimé, Dieu nous a donné de ces grands pouvoirs. 하나님의 의를 모르고 Ne sachant pas la justice de Dieu, 사람들이 자기 의를 세우러 하나님의 의를 복종치 않는데 les gens cherchent à établir leur propre justice et ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. 가보면 Si nous y allons, 하나님이 우리를 위해 길을 준비하고 계셔. Dieu a préparé un chemin pour nous. 모든 길들을 준비해 놨어. Il a déjà d'ailleurs préparé toute 세상은 voie. 행복한 것밖에 없습니다. Il n'y a que le bonheur qui existe dans le monde. 하나님은 이미 우리를 행복하게 하셨어요. Dieu nous a déjà rendus 근데 heureux. 내가 행복하게 살려고 하면 너무 힘든 거예요. Mais quand je lutte à être heureux, ça devient très dur. 하나님은 우리를 이미 구원을 하셨어요. Dieu, il nous a déjà 구원을 sauvés. 하셨는데 내가 구원을 받으려고 노력하면 너무 힘들어지잖아요. Il nous a déjà sauvés, mais quand moi je cherche à être sauvé, ça devient très dur. 예수님을 통해서 우리의 모든 죄는 다 씻어졌습니다. Alors par Jésus-Christ, tous nos péchés ont 이미 été 이루어졌다 이 lavés. 말이에요. Tout a été accompli. 예수님 마지막으로 하셨던 유언이 있었죠. Le dernier mot de Jésus-Christ, c'était 십자가에서 돌아가시면서 en mourant à la croix, 다 이루었다. il a dit tout est accompli. 뭘 다 이뤘다? Qu'est-ce qu'il a 우리 accompli? 죄를 씻는 일 다 이루어졌어. Il a accompli le pardon de nos 다 péchés. 죄가 다 씻어졌는데 Tous nos péchés ont été déjà lavés. 내가 죄를 씻으려고 하면 너무 힘든 거예요. Mais quand je lutte à laver le péché, ça devient très dur. 자기가 뭐가 하루 의를 세우는데 미쳐 있다는 거예요. L'homme est fou à faire quelque chose par lui-même. 내가 회개해야지 죄가 씻어진 것처럼 On 생각하고 dirait que je peux être pardonné de péché si je demande pardon 내가 pour mes 뭘 péchés. 해야지 뭐 되는 줄 알고. Il pense qu'il doit faire quelque chose pour atteindre un objectif. Mais la justice 하나님 de 예수님 Dieu, 십자가 피를 통해 이미 의롭게 해놨는데 Dieu a déjà fait toutes choses par le sang de Jésus-Christ. 그거 안 믿고 내가 의롭게 살려고 하면 신앙 너무 힘들어지죠. Mais quand je cherche à être juste par mes propres efforts en ne pas croyant en cela, ça devient dur. 구원은 다 이루어졌습니다. Le salut, bien-aimé, a été déjà 그럼 accompli. 받아들이면 되는데 Nous n'avons qu'à 내가 구원을 accepter. 받으려면 너무 힘들어지죠. Mais quand je cherche à me sauver, ça devient dur. 천국에 갈 다 길이 열려 있습니다. La voie du salut est déjà 그럼 ouverte. 내가 천국 가려고 하면 너무 어려워지죠. Quand moi je cherche à aller au salut, aller au ciel par moi-même, ça devient dur. 그안 된다는 생각을 지우십시오. Supprimer la pensée sur laquelle c'est impossible. 하나님이 역사하지 않은 그 생각을 지우십시오. Supprimer la pensée sur laquelle Dieu ne va pas travailler. 하나님은 모든 길들을 열어놨습니다. Dieu, il a ouvert toutes les voies. 하나님이 세상은 행복한 것 투성입니다. Dieu dit qu'il n'y a que le sujet de bonheur dans ce monde. 북한의 환경 속에 들어가 보니까 Même en se trouvant dans des moments extrêmes, 하나님이 우리에게 엄청난 것을 이미 다 주셨다는 사실을 en 발견해요. réalité, on se rend compte que Dieu nous a déjà donné de 그래서 여러분 grandes 앉아서 choses. 생각하지 말고 Ne réfléchissez pas en étant assis, 현장에 가보자. mais allez sur le 가보면 chantier. 상황이 전혀 달라져. Vous verrez que les choses seront complètement 하나님이 différentes. 준비하셨다는 사실을 발견하게 돼요. Vous allez savoir que Dieu a déjà préparé toutes choses. 자기가 뭐 하려고 하지 말고 Ne cherchez pas à faire quelque chose par 하나님이 vous-même. 우리의 모든 것을 이루는 것을
발견하는 신학을 했으면 너무 좋겠습니다. Mais je voudrais bien que vous meniez une vie spirituelle selon laquelle vous découvrez tout ce que Dieu 네, a fait. 고맙습니다. 오늘 강의 여기서 마치겠습니다. Je vous remercie, je vais m'arrêter là aujourd'hui. 감사합니다. Merci.